हॅलो, माय मोगाचो येवकार. आयज आनीक आमी बांगड्याची रेसिपी पळयतली. ग्रीन मसाला बांगडो फ्राय. हिंगा आमी स्टफींग बीन कांय करची ना, पूण सिंपल बांगडो आमी जो कट कोत्ता तेकाच ग्रीन मसाला मॅरिनेट कोत्तेली आनी रवा फ्राय कोत्तली. बांगडो सारको सुपर्ब लागता, सो ट्राय करुया. सो हिंगा हांवें ग्रीन मसालो करपाक तोन्नी कोथमिरी घेतल्या, अरावंड हाफ बंच, 1 चमचा मिरयां, अरावंड 6 to 7 ग्रीन मिरसांग्यो, तिखी, देन 5 to 7 लसूण, 1 इंच आलें आनी जिरें 1 चमचा. हें सगळें आमी आतां मिक्सरान घालया आनी विनाग्र घालून गोवन थोडी विनेगर घालून बारीक वाटया. इफ गोवन थोडी विनेगर ना जाल्यार ॲपल सायडर विनेगर यू कॅन यूज. विनेगर घालून आमी एक 2 ते 3 व्हडले चमचे विनेगर घालतले आनी बारीक पेस्ट कोत्तेली. सो आतां बांगड्यांक कट मारून घेतल्या, ताका आतां आमी मीठ लावया. मीठ लावन जातकूच ग्रीन मसालो ॲड करुया. आतां ग्रीन मसाला सगळो बरो बांगड्यांक अप्लाय करून घेवया आनी इवन बांगड्यांच्या पोटानूय बरो ग्रीन मसाला भरया. आनी ग्रीन मसाला लावन आमी बांगड्यांक बरें एक 15 ते 20 मिनटां मॅरिनेट कोत्तेली, सो दॅट तो फ्लेवर बरो बांगड्यांक लागतलो. आतां मसालो लायतकूच आमी एक्स्ट्रा एक लिंबाचो ज्यूस वयल्यान मातशी स्प्रिंकल कोत्तेली आनी मातसो टँगी फ्लेवर येवपाक. आतां सायडीक दवरया. मॅरिनेट जातकूच आतां रवो लावपाक एके प्लेटीन रवो घालया, बारीक रोस्टेड सॅमलिना, आनी बांगड्यांक बरें दोनूय सायडीन कोट करून घेवया आनी बरें दोनी सायडीन बरें प्रेस कर, सो दॅट रवो बरो लागतलो. आनी तुमकां जर रवो लायक ना जाल्यार तुमी रायस फ्लावरूय घेवपाक शकतात. सगळ्या बांगड्यांक आतां कोट करून घेवया आनी सायडीक दवरया. परफेक्ट. आतां शॅलो फ्राय करपाक एका तव्याचेर कोकोनट ऑयल नाल्यार नॉर्मल कुकींग ऑयल घालया आनी बरें तें तेल तव्याचेर स्प्रेड करात आनी कोट केलेले बांगडे दवरया फ्राय करपाक. एक 5 मिनटां फ्राय जातकूच बांगड्यांक टर्न कर आनी अहेंच मिडियम फ्लेमीचेर बांगड्यांक बरें ब्रावन आनी क्रिस्पी जायसर फ्राय करुया. बांगड्यांक अहें फ्राय करपाक अरावंड 20 to 25 मिनिट्स लागतले, बिकॉज आमी मिडियम फ्लेमीचेर फ्राय कोत्तेली न्हू, सो मातसो टायम लागतलो. सो बांगडे फ्राय जातकूच एक बरें प्लेटीचेर काड आनी सायडीक सॅलड यू कॅन ॲड आनी शीताच्या वांगडा ऑर जस्ट लायक दॅट गरम गरम बांगडो सारको टेस्टी लागता. सो ह्या बांगड्याची रेसिपीक ट्राय करात. यू आर गोइंग टू लव इट. थँक यू अँड सी यू अगेन.